Bulong ka. May plastic gloves doon, may plastic gloves. Saan? Nandun sa dulo. May plastic gloves doon. Hello, thank you. Dessert? Yes, magandang po ako, Father. Father! Thank you. Stay here po. Chicken, pork, and pork. Mayor, salad. I can open. Please. Oh, yeah. Sir. This one wala. Share? Tapos lang ano. Ito na lang ano. Tapos. Did you get chicken, Alex? Kaway-kaway lang po kayo sa camera. Hello. Live ba yan? Yes. Mahalan tayo mo na. Hey. Alex. Ay, saka chicken. Pork. Chicken. Ito pong wings pwede. Bigay ko na lang sa anak ko. Yun ang kinakain niya eh. Oh. Chicken wings. Alam mo naman si Max. Hindi naman sa Max. Wings yan. Isa lang po. Ay, ginubuan oh. Oh, ito. Ginubuan? Hindi. Masama yan. Dagat. Pork. Ay, umuwi. Hindi pa daw tapos. Oh, sana. Ibutito po. Ito po. Isang peraso lang po. Chicken din. Pare, hi muna. Hi po. Okay. Iyan. Ano ba pa rin mong din? Ito, yung minudo. Ito yung dinugan. Malo. Oh. Fritada. With this one din? No? Pre? Eh, tinawag ko nila pa rin dyan. Hi muna, hi. Hello! Shoutout mo, shoutout mo. Ano ba? Ano po isa? Isa lang. Fritada. Embutido ni... Wow! Embutido po, madam. Yes, good morning. Hi, good morning. Oh, madam. Yes, yes, yes. Yes, say hi. Hi! Are you going to sing? Just waiting for your Maybe later. Yeah, what's this one? How about this? Pork? F1. Just one. It's fritada. Dinugan. Okay. Can I just... Alam mo, sa likod. Not too much. Pre, happy birthday. Happy birthday, pare. Shoutout ka muna. Salamat sa lahat punta sa Lord dito.
shout out muna. Tita Banji, wag madami. Kaya ko naluto ko yan. Yan, okay. Hindi na kay Beberi. Doon na lang po ano. Ayaw, Janji. Kala tayong pagkain mo, Tita Banji. Ano lang? Puti yung ano. Order nga yan eh. Okay, nagsabi daw ako ko din. Thank you. Isa. Wow, ang ganda natin dun ha. Nakaano pala. Bye bata. Thank you, Merry Christmas. Yes, shout out. Say hi to your friend. Yes. Say hi po kayo. Shout out po kayo. Shout po mga pare-pare. Shout out muna, Mare. Ay! Meron palang nakalive. Ano yan? Sige po. Sige po. Embutido di... Sige po. Kita din. Sige po. Ito. Embutido po. Say hi to your friends. Shout out. You want? This one. Fork. Tawa yung bata. Embutido. Imputido. Sige. Ilan? Shout out muna ho. Yes. Apertada po dito. Embutido, madam. Yan, shout out ka muna at ng mga ano. Wala pang Mamaya. Yeah, say hi. This one, chicken. Chicken. Ano tawag dito? Apertada? Apritada. Yes, madam. Shout out po. Say hi. Hi po, hi.
Wag muna. Ayaw lang. Sabi na, sige. Reporte lang tayo, protein. Embutido. Sure! Grasya yan eh. Lahat titikman natin. Oo. Lahat. Shoutout ko muna para ano. Merry Christmas sa inyo dyan. Yun. Stay safe and healthy. Yan. Piki, piki. Oo. Healthy pala to eh. Oo. Healthy tayo. Healthy food lang tayo. Thank you. Oh. Ito pa. Laki na ng anak ko. Shout out po. Oo, shoutout. Shout out. Naka-record. Nakatinig lang ako yung mga ano. Hello. Pork. No. Okay. Oh, healthy. Healthy is well. Oh. Potato. Say hi. Yes, Hi. say hi. Merry Christmas. Yeah, hi. Madam, shout out ka muna. Hi. Yes. Merry Christmas. Yes. Hello, Filipino community in Canada. Ano yan, live? Love you all. Cebu, Cebu, Cebu. Okay, thank you. Shout out ka muna kay Idol. Idol! Malapit! Matino! Ito lang, malit! Maliit lang. Gayet ako. Thank you, ha. Ano mo na, ano? Oh, hi muna. Shout out. Embutido. Say hi. Say hi to your friend. Shout out.
nagtatrabaho ngayon. Oh, oh, shoutout mo muna yung mga ano, yung mga... Merry Christmas! Shout out sa mga cooler! Ano kaya? Masa? Oh, wala. Ha? Wala pa eh. Walang tawag eh. Kasi say hi. Oh. Iday! Iday! Hoy! Oh, ayaw mo? Anong tawag? Ay, di. Yan na. Merry Christmas! Madam, shoutout dito. Merry Christmas. Imputito po, nanay. O, dinagdagan. Sige, naklakin ko yan. Naka-video tayo. Yes, shoutout po sa mga friends. Shout out! Imputito. Dami na ako. Ano pa lang? Gasisi. Sexy naman dito nagsan sa atin. Yun na. Ano to? Ako naman ba? Madam, yung cellphone mo nalaglag. Ay!
Shoutout daw muna. Don't forget to hike. Yan. Alive? Nakalay din na. Ay muna ha. Kuya, wag Yes, ano? Isa lang? Talagang diet ha. O sige, Poppy, select. Ito din. Yes, please. Chicken, wala. Konti lang po. Ang diet. Ito, Poppy. Good. Ano yan? Shoutout mo na Minli. Ayan, masarap. Yan, pwede pa kami. Salamat. Ay, ano mo na? Nice. Boss, shoutout ka muna ha. Thank you. Yan. kanin o kanin. Marami pa. Kanin. Meron pa. Sinasalinan na. Saan galing yan eh? Marami ako niyan. Para shoutout mo. Shout Yes. out po sa inyo lahat. Merry Christmas. Yo. I love you all. Poppy. Ano, Sige. tuloy na. Ako, katipid naman ang anak mo. Oo. Kaya nga. Ay, di na nila. Hindi na alam kung ano na marami. Sabi, pitado. Sabi ko na. Poppy, dinakdakan. Sige, yan na. Tsaka, Merry Christmas. Christmas po, Nina. Ala, meron na. Sumpong na naman. May sumpong na naman si inanak. Kabe, Poppy. Lagi may sumpong yan. Ay, Unlimited chicken. unlimited. Ito yung gusto niya. Yan, yung pambahay. Yan. Ito, oh, chicken. Oh, Kaunti lang. Mm. Ako na yung nagsabi. Kubi? Nasa si Kubi? Dinakdakan. Paris. Poppy. Guys, one chicken? This one? Shoutout ka muna at ang Thank you. Poppy, dinakdakan. Kaunti lang. Thank you. Poppy, dinakdakan. Julia, what is your food? Trixie, ano kayo? Ayaw. Lasagna? Two? Oy, Trixie. Chicken. Kenneth. Chicken. Ano nyo na? Tatalan. Chicken strap. Hop! Sige. Ay. Up. Ano? Binigay ko lang sa pamangkin ko. Oh. Poppy. Thank you. Dinakdakan. Poppy, dinakdakan. Dinakdakan. Wala. Chicken. Embutido. Embutido. Apritada. Dinakdakan. Sayang. Hindi niya wala yung ano. Poppy. Dinakdakan. Ate, patikin po nito. Isa na. Hindi na yan.
Ayun, yan ang masarap. Naku, boy. Pare, naku. Ebidensya pare. Nakadalawa ulit. Iyon ah. Oh. Tipid, shoutout ka muna. Wala na, yung nagbibigay ng lechon. Ano ito ba? Try na to. Ay, dami. Ang dali. Halo-halo na. Oh, sorry. Oh, Ah, pre. pare, musta na? Merry Christmas. Merry Christmas. Chef ka naman ako ngayon. Hindi na makapag, ano eh. Anong nangyari? Wala. Okay lang? Bumabalik eh. Bumabalik ka? Oh. Bumabalik yung... Ako na kumuha ko. Aba, parang lahat yung nasa table ni Father. Office, dinakdakan ng blessing. Anong gusto mo? Go. Office, dinakdakan. What about you? This is pork, okay? Gulay. You eat pork? No? Some chicken. Here's some chicken. Just add 2 more chicken then if you don't want to eat the pork. Pre, may ulam pa dyan? Then there's a rice cake there. Oh, just Kahit na ano? Kahit na ano? Kahit na ano? Nangalakatipato ng isa? Kaya naman yung watan. Sumbon na. Ano pala yan? Kantang. Ay, papakati ni Baron ko na. Adobo, adobo. This man. Right? You just only rice, get it? You want What do this you want? one? No, the lechon. You want lechon? Chicken? I stop kasi eating really rice. Chan? No lechon? This is pork. With pork? What about you? With pork? Ano, masarap. Alin pa? Chapsoy. Ah, thank you. Pork? Ano din nakasya sa plato ko? Salamat! May konti lang. Ay, dami Oh, dami ba? Sige, sige lang. Andyan na siya eh. Oh. Salamat. Oh. Coffee, sige po. Wala na to. Thank you. So I know you. Try this. Wait, for mama. Okay po. Person? Ay, purpose ko. Paano ko ipapagawa? Checklist. Maybe I'm gonna get this. Mixing. Sorry, ano nga to? Bopis. So, dinakdakan. Dinakdakan. Is this spicy? No. Oh, okay. You wanna try this one? Or this is not spicy. What is it? What's this? It's salmon. It's Oh, What is it? Okay, thank you. Beans, what's this? Pork lang. Hey. pork lungs, oh, there's a sauce. The sauce. chicken. Yeah, our sauce. Oh, the sauce, yeah. So there was a sauce? That should have been on this. They took it. Ano yan? It's okay. Oh
my Yeah. Yeah. This should have gone on here. I said when I dropped it off. Yeah, sure. Yeah, it should have gone on. Right? There you go. That's, There we go. there you go. Well, there's still lots of people, so. Wala na yung nagsaserve ng kaso. Pork lungs. So pork. Pork. Chicken strip. Adobo. Ano yan? Poppies. Ay! Ano yan? Dadakdakan. Yeah, buti pa si Bebe. Kaya adobo. Sa kulay. Shoutout ka muna. Para naman yan, may video. Yes! Ano yan? Live? Yes! Shoutout. Check muna. Check. Thank you. Checkin mo na yan. Sa YouTube po yan makikita. May share ba kami dito pag kumita? Sa YouTube po yan. Sa YouTube. 5 hour daw sa'yo. 5% sa amin? Oh, yes. Okay, good. Hello. Yes. Adobo. Oh, yan. Ganda. Si Audrey Changan dito lang umalis na. Pare, adobo. Ilan siya na ba? Parang doon sa... Record yan, record. YouTube. Pwede nagdakan eh. Last bonus. Thank you. Oh, congratulations. Yes. Hindi, poppies kami. Ayun, isa. Ba't niyo kulit siya? Bebe. Malay na. Kahit ka na ulam na pala. Thank you. Meron. Lagay dito. Yan, ang hinahanap ko. Ito lang kulay. Pahaba ng kulay. Ay, yun, broccoli dahil? Broccoli? Ano? Kulay, poppies. Chicken strip po. Ito, kulay. Pangbalanse. Thank you. Sige to. Ayan, adobo yan. Yan. Luto ko yan. Lang kamari. Ano, kulay. Sasayaw ko ba? Adobo. Kunti lang yan. Tama na. Tama na. Thank you. Adobo. Yes. Okay lang. Ilang to? Konti lang. Konti lang. Yung may taba. Yung may taba, yun ang pinaka... Eto, tama-tama. Shoutout ka muna. Ayun, oh, ebidensya yan. May taba daw. Ano ba yan? Nakaano pala, nakasagot ko yung taba. Ate, konti lang ate. Ate, ito na. Ano sa'yo na? Ate, Adobo daw. Adobo. LJ. Kulay. Chicken. Ikaw, chicken ka? Natawag mo yung chicken. Adobo. Adobo. Oh, you want that one? Huh?
Healthy. Bibilty mo na tayo. Yes. Ito ate, tikman mo kayo konti. Sige, kunti lang. Kunin na yan. Thank you. Ano ito? Adobo with patatas. May Parehas. chicken ako, may chicken. Pingi. Sige po. Thank you. Kulay no, so shoutout mo na ba? Apple. Abol. Thank you. Mga lasanggero dyan, punta na. Dala kayo ng alak. Adobo. Ay, kapatid! Gulay! Scary. Yan. Ano yan? Yan. Ah, sige. Okay na yan. Okay na. Okay. Ay, ate! Shoutout po muna kayo. Ate, bakit hindi mo? Sa'yo po. Bopis pe. Sarap yan. Tinagman. Masaya pa? Apritada po. Adobo po. Adobo. Again, lechon. You want this? No. Isa lang. Adobo. Yes. Shoutout mo na. Sa YouTube yan, YouTube. May tabak ko yan. Ah, may taba. Oo. Madam, adobo. Nag-healthy. Sa'yo, bebe. This one, chicken. Try. This one, chicken? Pare, adobo. Okay lang? Okay lang. Kuya, tikman mo naman ko. Bopis. Bopis. Baka order ka pa. Dali. So, dapat may pangalan yung... Oo, sige. Basta kontakin mo lang ako. Lechon mo. Yes. Nicole. Bakit natago ka, Nicole? Manok. Hello. Adobo. Adobo. Yes. The popular dish. Adobo. Isa lang? Baka magalit sila. Don't budge. Yes, Madam Chinese. Sinong tinawag? Hi, idol. Ay. Bakit wala pang laman? Dessert ako. Diet. Pila lang ba? Pila lang. Diet ah. Android ako. Adobo. Panoran na natin. Chicken strip. Maganda ng earrings mo. Ano sa'yo, bebe? Yes. Shout out. Yes, madam. Say hi. Merry Christmas! Kumain ka na, Nen. Hindi ako nakuha dito, Nen. Okay, all good na, Nen. Thank you. Pansit. Oh, hi ka ma'am. Sige, Hi ko muna. Ano yung vlog mo to? Yes.
Pare, hay ka muna. Ay. Live yan? Record. Sabi, matakaw ako. Chicken fillet ah. Mamaya, hayaan natin doon sa kanamaya. Apertada po. Joy Pilios. May screen kami yun. Ayan, basta natin sisig. Oh, pare. Huling patak. Oh, adobo. Sige, dali. Ito pa, isa. Apertada po. Oh, me. Nanalo. Wala na alo. Wait lang daw, wait. Hindi mo na yung pagkain. Tatay, wa. Hinay mo. Adobo. Alexi! Oh, Alin po? adobo. Ayoko umakyat doon, kaya ayoko manalo eh. Oh. Walang kumukuha ng ulam dito kasi. Oh, yan oh. Apertada po, chicken. Adobo. Manghingi ako ng sarili kong manok. Isang piraso lang po. Alin po ang gusto nyo? Tama na. Ayan. Manok ba yan? Oo, manok po. Ayoko na, manok na rin yan. Ito lang. Manok lang na. Yan. Apertada po. Ah, ito. Ay, yan. Hindi lang, hindi lang. Tama na. Apertada. Yun. Chicken. Ayoko niyan. Ayaw mo? Bakit yun? Ha? Salad po. Anong, parang balsamic. Ano pa yan? Yan. Adobo. Adobo, Nitina? Sige pa. Hindi kami ang nagluto nito. Okay lang. Pitada. Hey Ben. Adobo. Ben, here, yes sir. Yes. How are you? What? How about you? Did you get a Boy, ticket? Jude. No, I didn't. I didn't get food. Shout out Jude. You got a ticket? This is me. Just me. You got a ticket? I'm the one who drove, but there's literally 2 coffee on me. So I just drove past. I was just Oh. Say shout. Say hi to your friends, classmates. Oh, so hungry for yourself. Just wait for the big screen. Oh, sige. Tama-tama. Ebidensya ka na siya to. Say hi. Yun. Welcome. Adobo. Adobo. Wait, let me pull that channel. John?
Parehas adobo eh. Oo, parehas adobo, tsaka ito. Adobo pa rin yan. Oo, adobo pa rin. Adobo. Yes. Bakat may rice ko na. Kampon. Alami ko daon. Gana ikaw. Dessert ka. Hindi, dessert ka. Dessert ka na. Oo. Pizza. Healthy foods. Gusto ko taba. Taba. Eh, dito ang taba. Dito. Ayoko niya, dito wala. Dito. Puro laman. Ito. Ay, may laman eh. Oo. Hi, hi. Yes, wala na, madam. Yes. Pati si Mrs. meron ito. Terno kami. Kaya na, madam. Alright mga idol, maraming salamat sa pag-view sa aming Filipino community Christmas party. Maraming salamat po. Christmas. Merry Christmas to everyone. Salamat daw kay Rhea. Yan po ang mga natira na lang. Bakit wala si... Hindi. Ay, may empanada tayo. Hindi, upload ko yan. Yes, yes. Ito. Oo. Nahuli. Oh. Ito na. Adobo. Ito yung walang diet. Thank you.